pesmi, zastrašujuće, sakraljujuće. Se ste čuli? Ili se ste čuli? Tako je to. Najstrašnije što se случува токму сега и токму мене. Зашто го заслужив јас тоа? Како да го избегнам злото? За тие страшни сеништа немаат милост. Имаат ли душа? Што направив лошо? Премногу прашања без одговор. Нема ни да најдеме вистински одговор. Тој лежи во нашата човечка природа. Човекот од секогаш бара одговори на секаде околу себе. Некој ги наоѓа, а некој не. Demek. Час затвора. Зебра има. Не. Е много бело. Е много бело, дето зебра се е било.
да направиш пари, да слушаш и 9 изгора. Слушай, ако вечер не ми направиш най-възможно 100 евро тежко тебе. Ясно? Дай, Фани, дай нещо ново измисли, дай почне да привлекваш поощрение. Човек не го трябва пари, разбираш. Те са много... Аз съм навикнат на много луксус за живота, не можем да живеем без пари. Аз съм да се без пари, аз съм по-глупо. Разбираш?
A nije važno, znači, sigurno još ima nekoga nova budala koja što je sakad probala magički prašak. Novo pače. Lamo, pete sve, a? Bilo to? Daj, povolji slovoma, nema se plašiti. Da je se izgubi, a? Slušaj, ovaj moj grad, opasno mesto za živenje, znaš kako je opasno ljudi ima, kad se neka što nalaka na mene. Znaš što ovaj grad ima volci, takav glavnije, možda da izgleda kako proletno jadno se pije. Kakva sreća imaš što radite toliko nas? Nije ti spasimo prošlosti. Kroz nešto može se sluči ako ne budete baš... Da, nije bi te spasile, ajde moram. No ja s nebe poznavam, ne znam da li da bi vjerovala. A osve zla, nema kada dovoda. Svi te me napuštio, a i ja ti napuštim. Nema dalje, sad ćeš se... Dalje ćeš se pomoći do tebe. Prepušti me zajedno, sve će bi da boleš. Ti ko sredi me, ko te bideš prva? Nema da se sekiraš, nije strašno tu kad tamo da se priđu. Može da se kaže da je ovo samo što kratko traje. Ajde samo. Много се разширихме сега. Pa ne bi poveć se studiram nazad. Thank you.
Uživajte.